बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। आज दोस्तों 30 अगस्त है, 2025 है। आज के जो सियारगान हैं उनकी आपस में जो कम्युनिकेशन है हस्ब साबिक उन पे बात करते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी का कायदा कुलिया ये है कि आप जिस तारे को वॉच कर रहे होते हैं हालात के हवाले से, हर बंदे के ज़ायचे के हवाले से, आप उसके प्लस माइनस पे बात करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, समझते रहते हैं यार सितारे यहाँ हैं तो क्या मतलब है, क्या हो सकता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप भूल भी सकते हैं या आप गलत ना कर दें। तो इल्म के अंदर तहकीक चलती रहती है। लास्टली दोस्तों जो मैंने आपसे अर्ज़ की बातें सितारों के हवाले से, उसमें मैंने एक और प्रेडिक्शन ढूंढी है। सबसे पहली बात मैं ये अर्ज़ करता चलूँ, ख़ान साहब के ज़ायचे पैदाइश में जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मरीख़ जो है वो उनके ज़ायचे के पहले खाने में है, और इसी की वजह से मैं समझता हूँ वो फास्ट बॉलर बने और उन्हें डिसीजन की जो ताकत है उनके अंदर वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। जब अलीम ख़ान साहब ने उनकी पार्टी को छोड़ा और भाग के इधर आए, सबसे पहले और भी लोग आए, कईयों के मैंने ज़ायचे बनाए हुए थे, तो ख़ान साहब ने तारीख़ी अल्फाज बोले कि ये बंदा ये चाहता है कि इसने पार्क व्यू की जो जगह ली है उसको मैं पास करा दूं, मैं नहीं होने दूंगा, ये काम गलत है। आज ख़ान साहब की वो बात सच साबित हुई। आज पार्क व्यू में लोगों के बेचारों के पैसे जो हैं वो फंस गए हैं, डूब गए हैं। ख़ान साहब बहुत अच्छे रह गए, उन्होंने वक्त आने से पहले, बल्कि ये बंदा उनको छोड़ गया क्योंकि ये उनका मतलब का था नहीं। और दिलेर आदमी हमेशा, जो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि दिलेर आदमी वो होता है जो अपनी गलतियाँ भी तस्लीम करता है और उसके साथ साथ वो जो फ़ैसला करता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। मैंने आज तक दोस्तों जितने ज़ायचे बनाए हैं, अगर किसी के ज़ायचे में मैंने मरीख़ को कमज़ोर पाया तो मैंने उसे सिर्फ बता दिया कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं पाई जा सकेंगी। आज पाकिस्तान के ज़ायचे में हाल के खानों में जो सियारगान हैं, जो हाल के खानों के सितारे हैं, जिसमें मैंने अर्ज़ किया कि हाल के खाने के 4 सितारे हैं पाकिस्तान के, मरीख़, ज़ुहल, चाँद और उसके साथ साथ ज़ोहरा। लिहाजा इन सितारों में जब भी अप डाउन होगा तो पाकिस्तान के हालात मुतासर होंगे। 9 अगस्त को मरीख़ और ज़ुहल की जो नहस नज़र हुई, अब ज़ायचा उसके बारे में ये प्रेडिक्शन दे रहा है कि मुल्क में सियासी तौर पे एक ज़ल्ज़ला आने वाला है, और ये जो ज़ल्ज़ला आएगा ये बहुत शिद्दत के साथ आएगा और बहुत सारे लोगों की जो तवक्कुआत की बिल्डिंगें हैं बहुत बड़ी बड़ी वो गिर जाएंगी और बहुत सारे लोग सियासत से आउट होना शुरू हो जाएंगे। हर आने वाला दिन, एवरी कमिंग डे, हर आने वाला दिन उनकी कमज़ोरी, उनके ज़वाल का बायस बनेगा। इमरान ख़ान साहब के ज़ायचे में कामयाबी की सबसे बड़ी दलील आजकल जो नज़र आ रही है, जो मैंने आपसे कहा कि 18 और 19 अगस्त को जो किरान हुआ ज़ोहरा चाँद का और मुश्तरी का, ख़ान साहब का वो फ़ैसला कि वो अलीम ख़ान साहब के साथ नहीं चलेंगे, आज वो दुरुस्त साबित हुआ कि ख़ान साहब ने ठीक कहा है और अवाम मान गई है कि ख़ान साहब का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था, वो सही बंदे को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। अब पाकिस्तान के ज़ायचे में जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये जो किरान हुआ चौथे खाने में हुआ, लिहाजा सूरत हाल अब जो आएगी वो बातदरीज तब्दीली और बेहतरी की सिमत में आएगी। दूसरी बात मैं एक और करता चलूँ कि जो मैंने अर्ज़ किया कि इमरान ख़ान के मुखालफिन जो हैं उनमें से अक्सर जो है अब भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन भागना भी हर बंदे का नसीब नहीं है। ख़ान साहब के ज़ायचे में उनके मुखालफिन को जब पढ़ा जाता है तो उनके मुखालफिन के ज़ायचे में यूरनस उनके ज़ायचे के छठे खाने में जा चुके हैं। ज़ायचे में छठे खाने में सितारे के आने का मतलब 2 बातें होती हैं। एक तो आपके दुश्मन एक्टिव हो गए, अब आप मतलब वैसे आज़ाद नहीं रहे, दुश्मन अब एक्टिव है।
دوسری بات یہ ہے کہ آنے والے وقت میں جب یہ مریخ برج میزان سے آگے برج اکرم میں جائے گا، اور جو ہی یہ برج اکرم میں جائے گا تو یہ خان صاحب کے ذائچے کے 12ویں خانے میں پہنچے گا، اور اس کے بعد جب یہ خان صاحب کے ذائچے کے پہلے خانے میں پہنچے گا آنے والے چند مہینوں میں، تو اس کی نحس نظر یورنس کے ساتھ ہوگی، لہٰذا عمران خان کے مخالفین کو ان کا جیل کا دروازہ جو ہے وہ کھل جائے گا ان کے لیے کہ آ جائیں، آپ کا استقبال ہو رہا ہے۔ یہ میری پریڈکشن ہے۔ جیسے دوستوں میں روزانہ کی بنیاد پہ اپنے ستارے بیان کرتا ہوں، پھر جو پریڈکشن مجھے سمجھ آتی ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو اس وقت خان صاحب کے ذائچے میں جو بیرون ملک صورتحال ہے اس کا گراف بہت تیزی سے آگے آتا جا رہا ہے۔ اور میں یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ عمران خان کے مخالفین کا اتنی تیزی کے ساتھ زوال آتا جا رہا ہے۔ اس زوال میں ابھی تو صرف مریخ اور زحل کی نحس نظر ہے۔ آج 30 اگست کو سورج جو ہے 7 درجے برج سنبلہ میں طے کر چکا، 8ویں درجے پہ ہے۔ جو ہی خان صاحب کے ذائچے میں عطارد جو ہے، جو آج 23 درجے طے کر کے 24ویں درجے پہ ہے، تو یہ جب خان صاحب کے ذائچے کے 10ویں خانے میں پہنچے گا تو خان صاحب اور طاقتور ہو جائیں گے۔ ایسے سمجھیے کہ سٹیپ وائز تارے ایسے آ رہے ہیں جو خان صاحب کی کامیابی، ان کی شہرت میں اضافہ اور ان کے صحیح طاقتور ہونے کی سمت میں باتیں آ رہی ہیں۔ اور مخالفین کا جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یورنس یہاں پہنچا، اب مخالفین دلدل میں جو اتر رہے تھے اب وہ اور پھنسیں گے۔ جب بھی دوستو ذائچے میں ستارے 6 اور 12ویں میں جاتے ہیں، اگر اس کے ذائچہ پیدائش میں وہ ستارے کمزور تھے، اب اس ستارے کی ماہیت کو کتنا بڑا ستارہ ہے، آسمان زمین سے کتنا دور ہے، کون سے آسمان کا مالک ہے، اس حساب سے اس کے اوپر اثرات آئیں گے۔ اور جو یورنس کا اثر آ رہا ہے عمران خان کے مخالفین کے ذائچے کے 6 خانے میں، وہ یہ بتا رہا ہے کہ چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ سب سے اہم بات ہے، اور آنے والا ہر دن ان کی زندگی میں مشکلات لائے گا۔ اب آپ کے کمنٹس کا بہت بہت شکریہ۔ ہم نے جو ذائچے میں چیزیں سمجھ آتی ہیں دوستو، جو بیان کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، کبھی کسی کی دل آزاری کا مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہے ذائچے کو پڑھنا اور شعرگان کے منصوبات کو بتانا۔ اور آخر میں دوستو احباب کا بے انتہا مشکور ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ پولی کی اور اب ہماری پہچان بنتی جا رہی ہے، اور اس سے اللہ کی کرم نوازی سے لوگوں کو بہت فائدہ ہے۔ تیزابیت کے، معدے کے امراض کے لوگ، معدے کے السر کے لوگ، انزائٹی اور گھبراہٹ کے لوگ اب زندگی میں بہتری دیکھ رہے ہیں اور ہمیں دعائیں دے رہے ہیں اور آرڈرز کر رہے ہیں۔ پوری دنیا سے الحمدللہ ہمیں آرڈر آتے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس دوائی کو بیرون ملک کوریئر نہیں کر سکتے۔ آپ کا کوئی عزیز، کوئی دوست آ رہا ہو تو آپ اس سے یہ دوائی منگوا سکتے ہیں۔ یہ دوائی جسم میں موجود تمام فاسد مادوں کو اینٹی ڈوٹ کر دیتی ہے، انفیکشن ختم کرتی ہے، ڈائجسٹو نظام بہتر کرتی ہے، اس طرح آپ کے جسم کی حفاظت کرتی ہے، تو آپ کی صحت بہتر رہتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں دوستو جو آگے چیزیں سمجھ آئیں گی وہ بیان کرنے کی کوشش کریں۔